grand bonjour pour les parents et les élèves. C'est juste pour vous féliciter pour votre réussite brillante à l'épreuve du DELF. Chapeau les élèves, vous avez eu le courage d'affronter un nouveau type d'épreuve. Bon courage dans votre prochaine démarche et je voudrais aussi encourager tous les élèves de la section anglaise de faire de même. صباح الخير على الجميع وحشتونا. أنا عاوزة أهنيكم لنجاحكم الباهر في الدلف. برافو يا ولاد علشان كان عندكم الشجاعة لمواجهة امتحان بنمط جديد. كنتم على قد المسؤولية ويا ريت تكملوا بنفس التفوق وعايزين نشجع بقية أولاد القسم في الإنجليزي على خوض التجربة لأنها فعلا تستحق. الدلف يعني إيه؟ الدلف يعني إني أمارس اللغة الفرنسية عن طريق مواقف حياتية بسيطة بيخليني أعرف أتعامل مع الآخرين بلغتهم، أكون عندي ثقة في نفسي، أكون قادر أبني حوار مع أي حد في المحلات، في المطاعم، في المطارات، في الأماكن المختلفة، في البلاد اللي بتتحدث بالفرنسية. أقدر أخاطب كمان شباب فرنسي وأقدر أتعامل مع زملائي اللي في القسم الفرنسي وأقدر أحصل زيهم على شهادة الدلف لحد مستوى B1 يعني تقريبا لحد المستوى اللي هما بياخدوه. والشهادة دي طبعا متعرف عليها عالميا، فأنا بشجعكم إن احنا نشترك ونبدأ التجربة من جديد. ميرسي. بونجور. احنا النهارده معانا ولدين من مدرستنا اخدوا الA2 بنيفو حلو جدا، وقلنا نعمل معاهم انترفيو ويقولوا يحكوا لنا شويه عن التجربه بتاعتهم. Bonjour Pavli, bonjour Marc. Bonjour madame. Félicitations les enfants, vous avez obtenu le diplôme d'ELF A2 avec un excellent résultat. Félicitations. J'aimerais vous demander quelles sont vos impressions suite à ce succès. Je vous remercie madame. C'est grâce à vos efforts qui m'ont beaucoup aidé. Je suis vraiment très satisfait de cela. Merci madame. Je suis vraiment très content de ce résultat. Je suis également très fière d'obtenir le diplôme DELF A2 avec un excellent pourcentage. Merci. أنا سألت الولاد إيه انطباعكم بعد ما هنيتهم طبعا على المجهود بتاعهم وعلى النمرة بتاعتهم العيلة. ميرسي مارك، طبعا الولاد شكروني وهم راضيين جدا عن الدرجات ديت وحاسين بالفخر إن هم معاهم دلوقتي دبلوم بدرجات كويسة جدا. Bonjour tout le monde. صباح الخير جميعا. Andro et beaucoup d'autres élèves ont réussi cette année scolaire 2020-2021 à obtenir le diplôme d'études en langue française. نجح أندرو وطلبة كتير في العام الدراسي 2020-2021 على الحصول على شهادة الدلف. Félicitations Andro. Merci monsieur. Peux-tu te présenter? ممكن تقدم نفسك؟ Bonjour monsieur, je m'appelle Andro Hen. Bonjour. اسمي أندرو هاني. Je suis un élève au collège patriarcal d'Héliopolis, section française. أنا طالب بمدرسة البطريركية بمصر الجديدة القسم الفرنسي. Qui t'a encouragé à faire ces études? مين اللي شجعك على هذه الدراسة؟ J'aime les langues en général et surtout la langue française. أحب اللغات بصفة عامة واللغة الفرنسية بصفة خاصة. L'année dernière, mes parents et mes professeurs m'ont encouragé à faire ces études à l'école. وشجعني أهلي والمدرسين العام الماضي على دراسة الدلف. J'ai passé les examens A2 et j'ai réussi à obtenir un très bon résultat. امتحنت مستوى الA2 وحصلت على نتيجة جيدة جدا. Alors, j'ai décidé cette année de passer le niveau B1.
فقررت العام ده هذا العام أن أكمل مستوى الB1. Après avoir réussi dans le niveau B1, vas-tu continuer le niveau B2؟ بعد نجاحك في مستوى الB1 هل هتكمل دراسة الB2؟ Oui, bien sûr. نعم بكل تأكيد. Pourquoi؟ ليه أندرو؟ C'est le plaisir d'apprendre. إنها متعة التعلم. برافو. Je dois continuer à découvrir cette grande langue de culture. أندرو بيقول إنه عاوز يستمر في اكتشاف هذه اللغة الثقافية الكبيرة. Acquérir de nouvelles perspectives pour voyager, mais aussi pour étudier ou travailler. اكتساب آفاق جديدة بهدف السفر أو الدراسة أو العمل. Que dis-tu aux élèves qui n'ont pas encore commencé le DELF؟ ماذا تقول للطلبة الذين لم يقوموا بدراسة الدلف حتى الآن؟ Les diplômes DELF délivrés par le ministère français de l'Éducation nationale sont des diplômes valables à vie. شهادة الدلف اللي بتمنحها وزارة التعليم الوطني الفرنسية هي شهادة صالحة مدى الحياة. Il faut s'inscrire cette année et commencer tout de suite. لابد من التسجيل هذا العام والبدء فورا. Merci beaucoup Andrew. Je te souhaite une bonne continuation. بشكرك وأتمنى لك مستقبل حلو، مستقبل جميل. De rien. Au revoir. Au revoir. بونجور. احنا النهارده معانا توني من المدرسة. هو في 3 بريمير ودخل امتحان الدلف السنة دي. هنتكلم معاه شوية وهيحكي لنا يعني هو ليه حب. في الأول هطلب منه إنه يعرف نفسه وهيحكي لنا يعني هسأله أنت ليه حبيت تعمل الدراسة دي وهل استفدت ولا لأ، والسنة الجاية هتحب تكمل ولا لأ، وهنشوف توني هيقول لنا إيه. يلا بينا. Bonjour Tony, comment ça va? Bonjour madame, ça va bien, merci. Peux-tu te présenter Tony s'il te plaît? Je m'appelle Tony, j'ai 9 ans, je suis en 3e primaire. J'ai une sœur, elle a 8 ans. J'aime jouer de la musique et faire du sport. Très bien Tony. Écoute Tony, tu as passé l'examen du DELF cette année? Oui madame. Quel niveau? A1. Très bien. Et pourquoi Tony tu as aimé participer au cours du DELF? J'aime beaucoup les langues et surtout le français. J'ai voulu améliorer mon niveau et apprendre un nouveau vocabulaire. Et quand l'école a annoncé qu'il y a des cours de langue, mes parents ont beaucoup aimé l'idée et ils ont pensé que c'est une bonne occasion. Surtout que c'est avec mes profs et mes camarades de classe. Très bien Tony, très bien. L'année prochaine, tu travailleras à 2. Tu as profité? Oui maman. Tu as profité Tony, pourquoi? J'ai beaucoup profité. J'ai pratiqué la langue. J'écoute des chansons. C'est très intéressant. J'ai plus confiance en moi-même. Je parle facilement le français. Très bien Tony, très bien. Bonne chance l'année prochaine. هو توني عرف نفسه في الأول. ميرسي. توني عرف نفسه في الأول إن هو في 3 ابتدائي وهو بيحب الموسيقى وبيحب الرياضة،
وهو رحب جدا بالفكرة عشان هو بيحب اللغات ويعني والعيلة رحبت بالفكرة عشان في المدرسة، وخصوصا إن هو هيبقى مرتاح أكتر لأنه مع مدرسينه اللي واخد عليهم ومع زمايله في الفصل. وانا سألته السنة الجاية هيحب يكمل ادو، هل استفاد؟ فهو بيقول ان هو استفاد، اتعلم فوكابير جديد وبقى بيتكلم فرنسي احسن، وبيقول ان هو اخد ثقة في نفسه اكتر، وهو حب جدا الدراسة دي. فاحنا بنشجع ولادنا ان هم يعني ياخدوا الدراسة دي، ولأنها دراسة حلوة. هو بيقول إنها مفيدة جدا وهو انبسط جدا. وميرسي و au revoir. Au revoir Tony. Au revoir, madame.